Once again, Assalamualaikum everybody. Welcome, selamat datang ke Sembang-Sembang Santai sebenarnya. Ya, Sembang-Sembang Santai sebenarnya. Kita kumpulkan semua penghalau-penghalau bangau yang ada. Bangau chasers yang ada. Ya, untuk kita berkongsi-kongsi pengalaman anda, ya, your experiences presenting the program, your experiences learning the program, petua-petua yang tuan-tuan perempuan nak kongsikan dengan bakal-bakal PLF kita yang nak belajar macam mana nak menyampaikan take charge. Dan kita ada sekarang ni ada dalam, tak salah saya, dalam 10 orang kot PLF yang registered untuk how to conduct the take charge program. Dan how to conduct the take charge program tu kita dah upgradekan sikit. Kita upgradekan namanya kepada Professional Bangau Chasers. PBC. PBC ya? Yeah, so Professional Bangau Chasers. And selama ni Izzah perasan, selama ni bila Izzah cerita tentang program take charge ni, Rizal yang cerita macam mana program ni dah 14 tahun, bermacam-macam klien, respon yang pelbagai. So kali ni I was wondering, kenapa tak kita punya Hakim, tolong saya Hakim. Kenapa tak Bangau Chasers yang lain ceritakan pengalaman mereka? Kerana di kalangan tuan-tuan perempuan ni ada yang dah buat take charge program ni sampai ke India, Brother Rudy the man. Ada yang dah buat program take charge ni beratus ribu orang depan dia. Ada yang program take charge ni dah jadi bread and butter di sendiri. Okay. So I am sure you have a lot of experiences to share. I am sure that you have a lot of petua that you want to share with the group yang akan belajar take charge tu nanti. Yeah. So kita mulakan sembang-sembang santai ni at any time. Ya, jump in dan sembang. Okay. Kita mulakan dengan sebelum take charge, sebelum belajar take charge. You know. Kenapa saudara-saudari nak bawa program tu in the first place? Apa yang tercetus dalam kepala minda hati masing-masing untuk bawa program take charge ni? So, anybody want to start sharing first? Silakan. Malu bangau. Dah kena bangau. Saya kena bangau ni, kena siku sekali. Bangau chaser. Bagaimana? Jadi saya mulakan dahulu lah. Boleh, Rudy. Okay, terima kasih sahabat-sahabat semua bagi peluang untuk saya berkongsi. The first thing, the title itself kan. The title itself tu memang catchy lah. Apa benda take charge ni kan. Jadi kalau sebut effective communication, transformation tu, basically kita boleh rasa program ni lebih kurang macam ni lah. Tapi when come to take charge kan, personally dia rasa macam ada tentang apa take charge ni kan. Hang jaga security ke, hang in charge of everything ke. Jadi they have this kind of they want to macam kena explore ni. Lepas tu bila tengok explore kan, kalender pun asyik penuh dengan take charge ke. Hebat ni, kena tengok ni. And then saya pun dengar daripada rakan-rakan, sebelum tu saya belum lagi PLF, saya dengar daripada Haji Azmi di Seremban. So dia kata kalau you really nak venture into ni, you belajar PLF punya learning facilitation system, and then dekat situ you akan dapat satu benda yang you boleh guna sampai bila-bila, nama dia take charge. Cantik, 2 in 1, beli satu dapat 2 kan. Jadi saya pun without hesitation saya terus register, because saya masa tu pun tengah mencari tau, macam kita yang new kids on the block ni kan, you boleh say ni apa yang kita nak bawa, topik apa yang boleh kita carry, dan kita of course it pays the bill lah. Itu cerita dia. Jadi kalau nak cari yang panas, laku, tegar, lepas tu dan
Yang selebihnya saya cerita kenapa saya pilih take charge ni. Sekejap lagi lah kita kembali selepas ni. Oh, buka dia. So it was this curiosity, Exactly. Because the title itself kan, take charge. Apa dia take charge ni? Kalau macam communication, kita tahu effective communication, apa building an impactful team tu kita boleh agak lah kan. Take charge ni datang apa ni, hebat sangat, kalender penuh waktu tu saya ingat ni. You don't call me, call my assistant, nama dia apa? Rizal punya missus tu punya action kita belagak pun pakcik ni. Kita nak approach dia pun kan kena pakai dia punya PA dia. You talk to my ni. Actually ma'am dia lah kan. Saya kata tak apa belagak kan. Tapi tak apa kita nak belajar kan. Jadi itulah sejujurnya berlaku dan lepas tu saya berguru dengan saya punya ni Tuan Jamil dengan Puan Dina Ahmad lah. Itulah saya punya susu galur dia, sanad dia tu. Dia punya selepang tu dia bagi kat saya, dialog start lah banyak tahun dah. Itulah. Pakcik ni memang belagak. Betul memang belagak pun. Setuju. It is interesting for you, Rudy. You kenal take charge sebelum PLF kan? Betul. Kenal, lepas tu saya jumpa Haji Azmi, saya tanya, lepas tu sebelum tu saya jumpa Firdaus Arsyad. Nanti saya ceritalah apa cabaran dia bila kita buat take charge ni. Pasal apa? Pasal saya pernah, tu kita tunggu selepas ni lah kan. Itu memang nak kena sembang yang tu. Okay, alright. Itu kena share petua tu nanti. Okay. Thank you, Rudy. Sure, no worries. Silakan kawan-kawan. Take this opportunity. Saya nak dengar suara Abang Muhammad Rizal. Lama tak dengar dia. Senyum manis ya kan. Sama color. Okey lah, oleh kerana my brother dah panggil saya, so saya masuk lah. Gurau. Sebab baru-baru ni dalam, saya lupa lah, dalam sebulan yang lepas ke lebih kurang macam tu, gambar apa saya bersama dengan abang saya Tuan Rudi ni, dengan Tuan Riz, dengan Jamil, tengah minum kopi kat KL. Gambar tu, momen tu keluar balik dekat Facebook. Masa tu yang ada apa yang dekat universiti apa benda tu masa tu. Uni KL lah dekat universiti. Dengan Yayasan Peneraju. Okey, tuan-tuan dan puan, saya Rizal Rais, bukan Rizal Hassan. Lain ibu, lain ayah. Warna kulit kulit pun dah dekat-dekat sama dah. Saya tak makin putih lah, tapi Rizal yang makin gelap nampaknya. Kembang, dia kembang. Sekadar pengenalan lah bagaimana cerita saya dengan take charge ni ada satu sejarah yang sangat panjang. Kalau kita nak cerita tu memang satu sejarah yang sangat panjang. Dia berlaku beberapa tahun yang lepas. Secara tepat saya tak ingat tahun berapa program Rizal bersama dengan Tek Sim. Saya ingat, sorry. Tapi dah banyak tahulah. Saya ingat dah lebih mungkin 5 tahun kot, lebih kurang macam tu. Mungkin nak lebih kurang lah. Raja Intan. Yes. Masa tu Rizal ada program bersama dengan driver-driver teksi satu Malaysia di Johor. Dan pada ketika itu saya minta izin untuk datang, saya nak tengok program. So Rizal pun invite saya datang. Pada ketika tu saya tak tahu lagi pasal take charge ni. So bila saya duduk dekat belakang, saya jadi cameraman nak record. Okay, saya nak record kat belakang tu lah. Bila saya dah masuk pada part, terutama masa take charge sendiri tu, okay, sebenarnya take charge ni apa yang saya nampak yang menyebabkan saya nak belajar pada peringkat awal tu adalah kerana modul take charge ni dia sangat ada sentimental value dengan hidup saya. Okay, yang mana dalam perjalanan hidup saya, kalau boleh saya gambarkan lah, Allah Ta'ala rezekikan saya jatuh 10 kali dan Allah izinkan saya bangkit 10 kali. So apa yang saya lalui dalam hidup, soal pilihan, soal apa, soal sedar, soal apa, ini semua dia berlaku. Okay, daripada awal, cuma yang apa, bila sampai masuk kepada take charge komunikasi, take charge pasukan, nampak macam sekadar modul dalam program, tapi sebenarnya ada berlaku dalam orang masyarakat di sekeliling saya yang berkait dengan saya. Yang itu saya relatekan dengan take charge pasukan tu lah.
sampailah ke Tech Charge Dunia. Tech Charge Dunia tu bagaimana saya tukar bidang daripada kejuruteraan pergi ke bidang mikrofon ni. So dia ada satu sejarah yang sangat panjang lah. Tapi yang mula-mula menarik minat saya adalah pada ketika program tu, dan habis saja program petang tu saya terus cakap dengan Rizal. Saya kata, Rizal, saya nak belajar modul ni. So pada ketika tu Rizal dia dekat Johor. Program dia masa tu Sabtu dengan Ahad kalau silap saya. Sepatutnya hari Ahad dia akan balik lah. Dia akan balik ke KL. Tapi dia cakap dengan saya, dia kata, okey Pak Tam, awak tanya lagi geng-geng PLF Johor siapa yang nak belajar, kita buat hari Senin. Kalau tak ada orang nak belajar, saya ajar awak seorang je. Pada ketika itulah, itu yang tertubuhnya grup yang pertama yang belajar Tech Charge di Johor. Pada ketika itu. Malah grup Johor adalah grup yang pertama yang belajar Tech Charge tu sebenarnya. Actually. Yeah. They were the first. Johor was the leader lah. That was that first group. So sebagai pengenalan dia, yang menyebabkan saya nak belajar pada modul tu sendiri sebab dia berkait dengan hidup saya. Itu secara mukadimah dia lah. Thank you very much, Pak Tam. Let's listen to one more. Come on. Kenapa anda take up this module? Yeah, why? Mesti ada sebab. Takkan kan Izzah suruh kot. Tak adanya. Yeah. Can I share? Yes. Can Tazwan, Alright. silakan. Okay. Alright. I started to know Tech Charge dalam program PLF. 2014 April, masa tu saya masih dengan Petronas lagi. So pergi UiTM Dungun. I think coordinator dia Ruslina, PLF Ruslina rasanya nama dia, saya tak rasanya Ruslina. So yes. Dalam PLF dalam program PLF dekat UiTM Dungun tu ada elemen Tech Charge kan. I mean ada not Tech Charge punya program sendiri, but dia ada elements of Tech Charge tu dalam PLF. So macam dah dalam program PLF tu sendiri, saya rasa banyak kena lempang. Dan bila dia bagi contoh-contoh PLF tu pula, contoh Tech Charge tu pula, macam lagi banyak dia punya apa, slot-slot yang kena lempang ni lah. Okay, so and I eventually I looked up for videos dekat YouTube yang ada Tech Charge session yang Rizal buat. And direzekikan tahun tu juga in 2014 ada I think the first how to conduct Tech Charge in Johor Bahru. Okay, which I first met Pak Tam, I first met ramailah Ijul, Sheila, and you know masa tu and I also brought I came with another friend, Syed Kamil, but he's not active doing the program. Okay, and then bila dah belajar tu I realized dia punya impact that you can bring to to people, to audience, to participants sangat tinggi, because I felt that masa I watch the videos. I tak attend program Tech Charge based on video sahaja. Yang I attend tadi tu PLF. So I didn't actually attend Tech Charge program. I terus terjah how to conduct je. Macam tu. Lagi gila. So I was never the participant for Tech Charge program. Yes. Cuma I had experience the elements of that dalam PLF program lah. So I realised dia boleh bagi impact pada audience, and impact yang ditinggalkan tu I rasakan dia dalam lah, deep. Okay, and given the right technique of doing it, yalah, hence I went for the how to conduct tu lah kan. Given the right technique of doing the program tu, I feel that I can do the same lah. I can give similar impact as what I've watched in the videos. Okay, so sure enough, I think I have kind of over the years since 2014 sampai hari ini, bila I have felt that I have moved some people lah
I have left macam big impact in their lives. Okay, for of course for the betterment lah, untuk ke arah yang lebih baik, ya, for the betterment. Bukan And menjahanamkan. and that I think that has left very high satisfaction in me lah, bila I have managed to do that at that level again. So yeah, so that's why I took that program and still doing it. And of course the latest ni doing it virtually lah. So mungkin later on kejap lagi I share doing it virtually for full 2 days. Yeah. But Yeah. Alhamdulillah, you already ventured there, really. And that without even watching my version of the virtual Take Charge program, kan, you already brought it on your own. Yang Rizal buat, I think Take Charge diri dengan komunikasi je kot. At least I haven't ever seen team dengan World lah. I've done the whole thing already lah. Oh yeah, is it? Okay, alright. Okay. Alright, good. Now let's take this part on what Shazwan was saying. Yeah, even Pak Tam and Rudy also mentioned more or less the same. Take Charge ni untuk bawa Take Charge ni, you have to experience it. Dan bila kita mengalami Take Charge, maka ia akan menyentuh hati masing-masing. Ya. Dia akan either sentuh atau sentap. Either one lah. Macam Shazwan tu dia kena lempang. Pam, dia kena lempang. Okay. So it's either disentuh atau sentap. Kepada yang ramai-ramai yang berada di sini ni, how did Take Charge as a program yang you bawa sentuh you, sentap you? Yeah. What happened? Because it was just kalau kita betul-betul fikirkan, kita ni just belajar satu program, lepas kita nak bawa program tu. Tapi dalam kita bawa program tu, it reflected with your own lives. So how did it reflect you? How did it sentap atau sentuh you, the program? Rizal. Ya. Boleh kita one step backward tak sebelum kita menyentuh. Tapi satu benda yang saya selalu discover kan, organizer atau HR practitioner akan tanya, this is the thing yang kita tengah cari actually you address everything. And then it opens all doors untuk kita nak masuk because these are the solution for them. Itulah, lepas tu Michelle tolong sambung lah sebelum menyentuh hati, tapi dia menyentuh orang-orang HR yang tengah mencari program yang akan membawa perubahan. Well, kita tahu for a fact, based on my track record, dia memang menyentuh ramai orang. Dia akan sentuh ramai orang. Tapi kita yang bawa program tu, kita yang bawa program tu itself, I'm sure it touch you, it jentik you. The question is how? How did it sentap you atau sentuh you? Apa yang berlaku? For sure apa yang berlaku adalah kita takut nak memberi alasan. Boleh tanya semua yang bawa program Take Charge ni, kadang-kadang kita nak bagi alasan, jom tolong pergi kedai je. Aduh, banyak alasan. Tapi as a practitioner kan, kalau kita buat alasan tu, that means we did not leave it lah. Itulah bagi saya satu benda yang signifikan lah. Itulah. Okay. Thank you, Rudy. Kawan-kawan yang lain? Ya, kawan-kawan yang lain. Come on, share. For me, saya pernah buat program ni based on video je. Maksudnya tengok yang YouTube tu and I tried to copy it without knowing how to conduct. Dia buat secara haram lah. Apa pernah buat Take Charge haram? Ni. Which bila buat secara haram, kita tak faham the mechanics behind the program tau. When I do it, I was stuck dekat level orang tanya balik sebab kita tak faham how the program works. Orang tanya balik soalan, kita tak boleh jawab. We are so into scripted sampai level kita tak boleh jawab orang. Macam contoh ni yang pasal semua pilihan tu. Yang tu kan dia ada debate. So bila ada debate, you don't know how to answer because you don't know the principle behind apa yang jadi. Memang dia something yang lempang saya time tu.
And atas dasar bertanggungjawab lepas tu saya tak bawa dah take charge secara haram. I go for how to conduct tu sampai 2 kali. Just untuk betul-betul faham. Kali pertama pergi saya faham mechanical. Maksudnya apa nak cakap, apa nak buat. Okay. Kali kedua saya pergi just saya memang macam mechanical aku dah faham. Apa aku nak datang dia, aku dah roh dia. Macam tu. So the second time when I get the roh of take charge, time tu pun baru like 3 hari lepas putus cinta lah. So dia macam membawa. Sebab bila masuk dalam tu dia jadi Kau pernah bercinta? Kau pernah bercinta? Okay. So itu okey lah. Dulu sah. Terus jangan bahan saya hari ni lah. Bagilah hari lain. Itu program lain bahan saya. Program lain. Okay. So at that time, seminggu lepas habis yang How to Conduct Take Charge yang number 2, saya pergi yang Brother Rudy punya program dekat Perlis bawah. Okay, come and see how I do my flavors of take charge. And bila saya pergi tu memang saya buat habis semua. Lepas tu dia PLF Rosa, lagi seorang Tuan Zabar. 3 orang. Saya tengah buat program tu tengah serius tau. So dia gelak kat belakang. Puan ajar tu macam apa benda lah dia gelak. Sebab yang tu time serius tau, time tengah lempang orang. Lepas tu dia orang boleh gelak 3 orang kat belakang. Habis program malam saya tanya dia, kenapa gelak? Hakim, kalau saya tutup mata, depan tu Rizal bukan Hakim. Macam tu. So macam okay. So dia dapat, the peserta tu boleh dapat bila kita betul-betul faham all components tu. So kepada yang belum belajar lagi, jangan go for haram pun. So go for halal, belajar betul-betul bagi faham, and then you get the gist of the program. And then baru kita akan dapat betul-betul kesan daripada take charge tu. Okay, I follow up question on that, Hakim. Yeah. Dalam banyak-banyak parts dalam take charge tu, yang mana yang paling susah? Paling susah, Paling susah untuk faham, paling susah mungkin untuk belajar, paling susah untuk sampaikan, paling susah untuk get the concept. Okay. Which one is the most difficult? Kalau a section it would be world, but then kalau one particular topic would be on pilihan. Pilihan yang nasib. That's the highest level lah. If you can faham yang tu, benda yang lain semua tu is easy. Because saya stuck dekat situ dulu. So when you can answer pilihan tu apa, to the level diorang tak boleh bagi dah yang ni semua nasib, you win. Itu je. That's the main goal of take charge. You kena faham betul-betul kita as a practitioner and orang yang bawa, kita dulu kena faham apa itu pilihan, apa itu nasib. If it's still in your head, you takkan dapat lah. Itu je. Benda lain tu level dia bawah sikit lah. Yang ni level dia faham ni, dia faham dia makam dia tinggi sikit, faham. And then dia boleh bawa. Just for the benefit of Brother Adam Ong who's with us from Singapore, the word nasib here is referring to luck. So in the Take Charge program, we totally demolish this concept of luck. No such thing as luck. Yeah, there is choice, there is fate, but there is no luck involved. And in the program of the Take Charge, I totally demolished that. So what Hakim was referring to in terms of nasib, in English we call it luck. Yeah, okay. All right, thank you, Hakim. Tuan-tuan perempuan yang lain, come on. I'm listening so far to 4 people aja, bro. What was bahagian manakah dalam Take Charge tu yang susah bawa, atau susah yang kita nak grasp, atau it took you a long while, mengambil masa lah untuk kita betul-betul faham konsep tu sesampaikan? Which one was it for you? I tak nak panggil nama. I need you to stand up. Silakan. Terima kasih Cipu. Yang saya perhatikan lah, part yang paling susah adalah macam mana nak betul-betul bagi modul tu bila kita sampaikan, dia ikut flow sama cantik je macam Cipu buat. Part yang susah lah, sebab kadang-kadang kita punya flow tu kan kita lain sikit kan. Jadi nak betul-betul sebiji tu memang tak jadilah kadang-kadang. Ya. Itulah part dia lah. So, bahagian flow tu untuk Cikgu Supri. Ya. Alright. Flow sangat penting ya.
pasal tu dalam PLF kita pentingkan the learning plan. Kerana bila adanya flow, dan apa yang ada dalam kepala kita, dia pun flow kepada kepala orang dengan senang. Yeah. But if the flow is not right, and there is a reason why that flow is, saya tentukan flow tu begitu. Why lepas take charge of self is take charge of communication. Why? Because whatever you want in your life, you cannot get it alone. You need people's help. Tapi kalau kita tak reti nak bercakap dengan orang, macam mana orang nak tolong? Contohnya. Yeah. Then you learn take charge of communication. After take charge of communication, you take charge of team. Why take charge of team? Because whatever you want in your life, you cannot get it alone. So then you need to learn how to take charge of the people around you so that mereka ni boleh bantu kita untuk mencapai apa yang kita nak dalam hidup. Yeah. And the last part is take charge of your world. Di manakah kita menghabiskan sebahagian besar hidup kita dalam sehari? So there is that flow tu untuk peserta kita faham bahawasanya this is the whole concept of take charge. Yeah. So it's not just self, it is also a big part of their work. So ada sebabnya flow tu. So dalam kita menyesuaikan diri kepada flow tersebut, pasal tu pentingnya kita yang membawa take charge ni, kita perlu ambil contoh-contoh diri kita sendiri. Take charge was created based on my experience of life. Maka kita yang bawa take charge ni, as you are experiencing take charge for yourself, maka kita kena cari contoh-contoh kita sendiri. Dengan kita dapat contoh-contoh tu lah, maka the flow will be better for you. Because then you understand my flow of thought. Because you found your own examples. Selagi saudara-saudari masih mencari, quote, Rizal kita siap guna contoh-contoh Rizal sendiri, maka you tak feel. And flow tu akan terjejas. Ya, Cikgu Sukri. Alright, thank you Tuan kerana berkongsi. Tuan-tuan yang lain, come on, which bahagian yang susah untuk anda? What was difficult for you? Ramai ni, 24 orang, come on. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kita masuk. Entah. Yang susah bila Pak nak buat traffic jam. Gurau. Traffic jam was just a game yang kita masukkan dalam take charge of team. Okay, tak ada. Kita. Nanti kita bincangkan, how it has changed dalam take charge virtual. Dalam take charge virtual, traffic jam tak ada lagi lah. Jam nak buat traffic jam. Tak tahu kalau si Nazri Mohab ada kat sini, maka dia boleh cerita pengalaman dia buat traffic jam virtual, jadi ke tak jadi. Hari itu dia eksperimen je. Alright, come on, Saudara Zahir. Which part which you found difficult nak bawa? Atau difficult sendiri waktu belajar how to conduct take charge, you pun it really. Okay lah, kalau tak ada, saya je lah masuk. Silakan Pak Tam. Alright, sahabat-sahabat semua, apa yang Rizal beritahu tadi adalah benda tu memang real, bahawasanya selama saya bawa take charge pada awal, saya boleh katakan setahun yang pertama, tak sampailah setahun, maybe mungkin 8-10 bulan macam tu. Saya berusaha membawa pengalaman Rizal dalam program saya. Serba tak jadi. Sebab apa? Ada banyak sebab saya ni bila saya bawa take charge saya ni saya bawa saya pernah sampaikan paling kecil kanak-kanak umur 10 tahun. Sampailah ke orang dewasa, orang kampung, orang bandar, orang estate. Sampai ke estate saya masuk bawa take charge. Sampai ke perkampungan orang asli saya bawa masuk take charge. Saya jumpa dengan pelbagai orang, pelbagai pattern pemikiran manusia. Yang mana saya nampak saya tak boleh nak blendkan. Saya boleh bawa, tapi saya tak dapat nak blendkan dengan sehabis baik. Dan apa yang saya buat, saya keluarkan Rizal daripada take charge saya. Take charge saya nampak tu.
saya Take over, jadikan itu take over tu. saya take over terus, saya jadikan take charge tu adalah take charge saya. Saya korek cerita-cerita kampung saya, cerita-cerita saya jadi nelayan, saya bawa semua cerita-cerita kejatuhan saya, kebangkitan saya, barulah saya boleh blend dan saya lebih mudah untuk masukkan ke dalam sebagai contoh, saya nak bercakap dengan pelajar-pelajar, contoh je pelajar kelas belakang. Okey, contohlah kan, contoh pelajar-pelajar yang ketinggalan dalam pelajaran dia. Saya pelajar kelas belakang. Jadi saya tahu nak masukkan take charge tu nak masuk ikut pintu mana. Saya nak bercakap dengan mereka-mereka yang duduk di kampung nelayan, ibu apa yang bersama yang dipanggil kampung nelayan. Saya adalah bekas nelayan. Saya menjadi nelayan daripada start umur saya 8 tahun. Jadi saya tahu nak cerita tu, saya nak relatekan take charge tu, nak masukkan dalam kehidupan diorang ni melalui pengalaman hidup saya. Sebab saya nelayan, mereka pun nelayan, jadi dia match. Jadi saya tahu nak olah, nak bagi contoh kat mana, bagi contoh kat mana. So pada peringkat awal, ini perkara yang orang kata yang susah pada saya lah masa awal-awal tu. Sebab sama macam Rizal cakap tadi, saya gunakan cerita sampai ke tahap kalau sahabat-sahabat semua nak tahu, cerita Rizal di YPK di Terengganu tu, saya jadikan itu cerita saya. Saya cakap dengan peserta saya, tuan-tuan, saya pernah program di Terengganu, saya program kat Terengganu. Ada seorang pakcik tua tu tak puas hati, dia bangun. Saya bawa cerita tu seolah-olah cerita tu adalah cerita saya. Tak boleh, tak jadi. Tak jadi. Yalah, kan lagi bohong. Kan? Dia tak boleh jadi. So saya kena tukar, saya kena cari sesuatu yang berkait dengan diri saya, barulah saya boleh menjiwai benda tu. Itu satu perkara yang paling mencabar untuk saya. Saya ada dua. Perkara yang kedua, pada pandangan peribadi saya, belajar take charge ni kita bukan semata-mata kena belajar how to conduct take charge, bukan hanya belajar tentang sistem. Dalam bahasa Melayu disebut kita kena belajar isi tersurat dan isi tersirat dia. Sebab apa tuan-tuan? Dalam take charge diri, bagaimana yang Hakim cerita tadi tentang cabaran dia dalam bab pilihan dengan nasib tu, satu hari tu saya tergerak hati. Mungkin Allah Ta'ala gerakkan hati saya. Saya saja buka buku, saya nak mencari cerita tentang pilihan ni dalam konteks agama, dalam konteks mazhab, dalam konteks pemikiran, dalam konteks pandangan-pandangan ulama. Jadi saya pun saya baca cerita tentang apa pemikiran tentang Qadariyah, tentang pemikiran Jabariyah. Ditakdirkan tuan-tuan, minggu ni saya baca, minggu depan ada seorang peserta saya tu, dia orang tabligh. Dia tanya, Cik Rizal, boleh bezakan pada saya? Dia angkat tangan, dia tanya soalan, boleh bezakan pada saya pilihan yang Cik Rizal maksudkan ini, yang Pak Tam maksudkan ini, bagaimana kita nak bezakan dia antara orang Jabariyah, yang beraliran Jabariyah dengan Qadariyah? Tuan-tuan, kalau tak betul-betul meniarap kita time tu. Sebab cerita pilihan dengan nasib tu sebenarnya dia dalam konteks agama tu sendiri, dia ada dia punya cerita dia. Jadi asbab daripada kejadian itu saya anggap macam Allah Ta'ala tu nak buka minda saya lah. Dia salurkan saya belajar dulu, dan tu minggu depannya tu saya jumpa orang yang tanya soalan tentang apa yang saya belajar tu, dan semenjak daripada hari itu setiap sub topik dalam take charge itu saya cari pandangan dia dalam konteks agama. Saya selalu bincang dengan Ijo, saya selalu bincang dengan Jamil, kadang-kadang saya tanya dengan Ustaz Hamka, saya minta pandangan, dan Ustaz Hamka selalu tanya, Pak Tam, masa awak banyak sangat soalan? Awak tanya itu, sebenarnya awak nak tahu apa? Jadi saya pun cerita dengan Ustaz Hamka tentang modul take charge. Kerana pada saya bertanggungjawab. Saya kena betul-betul faham luar, dalam, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang semua. Dalam konteks maksudnya pemahaman dari sudut psikologi, pemahaman dari sudut agama, pemahaman dari sudut pemikiran, dari sudut kemanusiaan. Itu pada saya lah. Saya bertanggungjawab untuk saya kena faham semua konteks itu supaya bila saya berdepan dengan masyarakat,
apa-apa isu yang timbul nanti ataupun saya nak relatekan dengan kehidupan masyarakat tu, dengan masyarakat Felda ke, saya pernah bawa Tech Charge ni, saya cerita konsep Jabariyah Qadariyah ni pada orang India. Itu satu benda yang saya tak pernah buat, tapi saya tukar bahasa lah. Saya tak sebutlah Jabariyah Qadariyah tu, memang dia tak faham. Yalah. Tapi saya tukar dalam, saya kata ini adalah tentang pemikiran manusia. Ada golongan pemikiran manusia yang berfikir dengan cara begini. Ada orang caranya begini. Tapi manusia yang neutral adalah yang percaya kepada Tuhan, pandangannya begini. Dan akhirnya masyarakat India tu, sebab majoriti dalam tu adalah India. Ya. Jadi saya rasa saya berusaha juga untuk nak fahamkan tu, tapi dalam saya kena olah lah. Saya kena olah. Tapi syukur Alhamdulillah. Allah bantu saya nampak tu penting lah pada saya. Bukan hanya belajar tentang bagaimana nak kendalikan Tech Charge, psychology of music ke whatever, soalan apa semua. Bukan semata itu. Tapi pada pandangan saya nak mengajak juga rakan-rakan semua untuk kita tambah juga lagi knowledge kita. Daripada sudut-sudut pemikiran, dari sudut-sudut pemahaman yang lain, terutamanya dari sudut pemahaman Islam lah. Itu pada pandangan saya. So ini dua part yang mencabar pada awal saya membawa Tech Charge. Sebab saya berdepan dengan golongan pelbagai yang etis pun ada saya jumpa. Dan macam mana nak respon mereka, berdebat dengan saya daripada dalam program sampai ke tempat makan. Tapi alhamdulillah jadi kawan lah. Tapi itu pengalaman. Ya. Memang benar Pak Tam, dalam Tech Charge dia banyak elemen. There's so many elements dalam Tech Charge which can be dikupaskan yang pelbagai. In fact, Rizal sendiri Pak Tam, just 2 minggu yang lepas lah, Rizal duk tengok balik lah Tech Charge ni, dan Rizal baru sedar the first part of Tech Charge diri, even bahagian komunikasi sikit, dia lebih kepada sedar. Bila masuk Tech Charge pasukan, dia lebih kepada sabar. Bila masuk Tech Charge dunia, dia lebih kepada syukur. And suddenly I could see this 3 elements. And for me myself, padahal kita bawa benda tu dah 14 tahun, and suddenly I kata, cantik, sedar, sabar, syukur, cukup in a whole Tech Charge tu. Walaupun contohnya dalam Tech Charge dunia tu kita tak sebut langsung pun syukur. Tapi elemen syukur tu ada. So yes tuan-tuan, bila kita ni nak bawa Tech Charge ni, it is always kita nak kena kita kena faham waktu Rizal buat Tech Charge ni, apa yang dalam kepala Rizal, my experiences, my knowledge in terms of what I know, I just put it all in there. Yeah. I may not point out to you ini. I may not point out to you. So it is your job as you are reflecting. Bila kita reflect di kita, hidup kita dengan the program tu, teruskan kajian lah. Betul ke Rizal cakap ni? Betul ke tak ada nasib ni? Challenge yourself. Kalau tak challenge I pun, challenge yourself lah. Macam mana Pak Tam challenge himself, to find out more tentang betul ke elemen ni. Ya. Terima kasih Pak Tam. Tuan-tuan yang lain, come on. I am hearing from only 4 people. Padahal kita ada 22 people ni. Come on. Check. It's me again, can I share? Ya, kan. Since tak ada orang kan. Okay. I can relate so much with what Pak Tam shared tadi when giving examples in the program, giving results examples in the program. So my first 2 years of doing the Tech Charge was really a lot macam tu lah. Okay. Memang macam Hakim kata pun juga, hafal skrip kan, word by word tu boleh sampai ke contoh semua tu memang contoh result semuanya. Alright, also and I nak relate bila Pak Tam kata tadi, kaitkan dengan experience of our own experience. When I left my organisation, okay, I left Petronas,
the apa orang kata, the urge to really take charge of life tu memang membuat-buat pada masa tu. And because I left the company which with a basic yang dah already 5 figure, you know, and to leave that is a big leap in life lah, as I believe, because you go into just zero, literally zero monthly kan. Alright, so it was a big leap. It was a very big decision in my life that I had to do that, and you know, the urge of orang kata practice take charge tu it was really a big thing lah pada in end of 2016 for me lah pada masa tu. And from that point juga, I feel that I can deliver the program ni better because I have kira betul-betul take charge of my life along the way lah, starting on end of 2016 tu. Okay, so I really lived in that take charge punya apa orang kata, take charge punya world lah. Yes. Yep. So it was, I think my delivery was much better, and over the years I feel that it's much going to yang ke arah yang lebih baik lah sentiasa, because of the experience that we had in life lah. Okay, kalau talking about the sections dalam take charge ni, paling susah awal-awal dulu, my first 2 years, since I hafal script banyak and I banyak fokus nak mantapkan take charge diri sahaja, because I feel that I can do that as an intro for any program, take charge diri kan. Okay, maka nak buat take charge world tu jadi macam susah sangat. Bila dah bekerja sendiri, dah kena freelance, dah kena, kalau kau tak buat apa-apa hari ni, kau tak ada income lah hari ni, macam tu kan. So bila dah start macam tu mode bekerjanya, doing take charge world tu lebih, orang kata lebih mudah and lebih it lives together masa kita nak menyampaikan. Could relate very much on that. And I think take charge world was very, very much challenging for me last time, and now in relation to the life experience that I had, dia dah lagi mudah lah, lagi senang nak buat. Apa petua atau nasihat Syazwan yang Syazwan boleh bagikan kepada geng PLF yang lain ni untuk really serap take charge ni? What would be your advice to them? Macam Pak Tam tadi kata, relate it back to your life, read between the lines, kena ada seni dia kat situ. Syazwan, kalau Syazwan nak kena bagi nasihat ke mereka-mereka ni, apa nasihat Syazwan kepada mereka ni? Nasihat saya mungkin yang pertama, the first one would be dari segi delivery, it's fine to make mistakes. Satu, okay. And bila nak live dalam take charge punya world ni, dia macam mana nak bagi nasihat I think in the beginning stage, bila you start belajar nak conduct take charge ni, you akan perasan Rudy cakap tadi alasan banyak. Okay, dan nak get rid of kita punya alasan sendiri pun it's not an easy thing lah. Apatah lagi nak nasihat orang lain. Contoh, nasihat pasangan, nasihat anak-anak kan. Okay, so nak get rid of our own bangga tu pun is a very huge leap jugalah. Okay, lagi-lagi bila kita ada in the early stage of doing this program, and to advise, kena macam nak cakap, kena just buang je lah alasan tu. It might not be a good one, I think, but I think kena banyak reflection jugalah. I mean, on a daily basis, in fact dalam sehari tu pun banyak kali buat reflection that
this doesn't help, so you giving excuses doesn't help with the situation, so buat je lah, tolong je lah, lipat je lah baju. Walaupun kau lelaki kan, lipat je lah baju. Contoh. Walaupun kau daddy, walaupun kau ayah kan, salahnya lipat baju. Kan? Contohnya macam tu lah. Sariman, And then- lipat baju Sariman. And then slowly when we are able to demonstrate that, I think the people macam I really look after macam kesan dia kepada keluarga. So my wife dengan anak-anak boleh able to macam mana manage dia alasan tu well jugalah. There are more things that they need to work on, of course. Macam contoh ajak anak-anak solat kan, dia orang tengah on their gadgets, for example. Abang-abang, jom solat. Okay, pause, itu video YouTube kan. Okay, pause, tinggal kejap dia sambung kita solat. Ada masa diorang boleh ikut lah pada masa tu. Okay, of course ada masa yang kejap lagi 5 minit. Contoh. So bahagian yang diorang boleh terus react tu, terus ikut tu, living whatever things that they have been doing pada masa tu, for me is a change lah. It's a change that I'm happy to see. Okay, so still progressing, like myself dengan my family, still progressing, and just have to continue doing it. I always reflect and just do it. Buat je. Nike. Alright, thank you, Tazwan. Hopefully it benefits lah. His advice. Yeah. And you Pak Tam, Rudy, Hakim, even Cikgu Syukri bercakap. Yang lain-lain tu diam tu yang mula nak tunjuk upset ni. Come on, Hello. thank you. Assalamualaikum. I tak boleh Assalamualaikum. dicabar. There you go. Tak boleh dicabar pula. tak boleh disebut. Tak. Bukan tak nak cakap, Rizal. Tak ada pengalaman. Apa bangun ni? Tak ada pengalaman nak berkongsi. Itu je. Tak ada pengalaman take charge nak berkongsi. Okay. Kita nak dengar pengalaman yang lain, nak belajar yang lain. Okay. Bertolak lah, Thank you, 22 tolak 1 tinggal Betul. 21, okay? Yes, dia bersuara. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Sariman is in. Who put Sariman's face there? Ni Hakim ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Clear kah? Yes. Okay, this is my experience. Selalunya bila saya buat presentation, first program apa-apa modul ni saya akan buat dengan my partner lah, Cikgu Junaid. Cikgu Junaid. Yeah. So sebelum tu saya pernah bawa banyak modul. Dia akan habis program, dia akan happy gila lah kan. Saya bawa program take charge, belum habis program ni, baru setengah program, kita keluar pergi minum sekejap sebab break kan dengan student. Dalam bahasa Penang dia panggil kena ludah lah dengan kawan baik. Kena ludah. Sifu tahulah tentang isu tu kan. Dia ludah, dia cakap, buat apa ni? Tak sampai pun. Bawa modul lain masuk. Awak bawa modul ni tak boleh masuk. Lepas saya cakap, cikgu, jangan compare aku dengan Rizal. Tak sama lah. Okay. So, bila kita buat postmortem balik, kita faham satu benda. Sebenarnya dia lari dekat bahagian tempo dia. Tempo maksud dia ada bahagian laju, ada bahagian yang slow. Bila saya bawa laju sangat, saya tak fokus, saya fokus, kurang sedar, berlaku kemalangan lah. Kan, budak-budak hilang fokus. Bila saya buat program ni, sebenarnya saya ajar budak-budak untuk hilang fokus. Sebab saya sendiri bawa tempo tu terlampau laju, nombor satu. Nombor dua, bila saya start bawa slow, dia sendiri datang stop program. Dia cakap, keluar Sat. Cikgu Junaid, hang keluar. Dia cakap, keluar Sat. Relax, pergi minum sekejap, masuk balik. So bila kita ubah balik, sebenarnya nak dapat tempo tu, it's not easy lah for me. Because laju sangat pun masalah, slow sangat pun problem. Sebab banyak sangat input. Dia too much of the input. Must know tu. So nak fikir satu hal, nak sampai satu hal, nak faham pun satu hal. Kan? So that is my experience lah. Kalau ramai yang kenal saya sebelum saya masuk program PLF ni, saya long-winded. So lepas masuk program PLF ni,
saya practice take touch dan saya start cakap cara macam ni lah. Setakat ni je saya cakap. Alhamdulillah. Dia sedar. Alright, since Sariman is already online, muka dia dah keluar. Sariman banyak antara tempat yang dia dah bawa take charge ni adalah orang-orang apa ni? Orang-orang students you pernah. Lagi Sariman, you pernah dengan siapa? Yang you dah present take charge ni kepada orang yang macam mana? Kerana antara benda orang bila nak belajar take charge, dia kata, Rizal, take charge ni sesuai untuk orang-orang mana ya? So, pendapat Sariman, you have done take charge for whom? Okay. Saya bawa modul take charge ni, saya cakap terus terang after few months only saya start boleh bawa, dan bukan saya boleh bawa semua. Sebenarnya yang kena dengan jiwa saya ni take charge communication. Kalau Nazrin ada sini, dia tahulah. If we have a few discussion about that kan. Dalam banyak-banyak tu bahagian communication. Saya cerita pasal communication saja. Communication saja saya bawa daripada starting dengan student, kemudian saya cerita dengan kawan-kawan saya yang duduk dalam industri kewangan dan perniagaan ni, lagi sifu daripada saya pun, diorang cakap this is the best thing yang saya pernah dengar. Ni respon diorang daripada corporate world This is the best thing yang saya pernah dengar dan paling simple. Lagi mudah daripada benda ni, saya tak pernah jumpa lagi, dan this is the way to do. Okay, itu corporate world. And then bila kita bawa kepada NGO, daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang sampailah kebanyakan persatuan, bila kita bawa after the program, kebanyakan organizer ni dia akan minta kita untuk buat session one to one pula. Sebab kebanyakan leader dia orang bercakap macam mana saya bercakap yang dulu sebelum saya kenal take charge dengan PLM. So dia pun minta untuk saya buat program khususnya untuk targeted market, iaitu kalau kita cakap pasal AJK sahaja. Dalam persatuan ini, persatuan-persatuan yang bukan pekak-pekak persatuan ni dia ada bangunan yang lebih daripada harga juta. Fund dia sahaja boleh cecah 7 digit sampai 8 digit, 7 ke 8 digit lah. Okey, itu level corporate. Daripada kewangan, corporate, kemudian saya bawa government level untuk dapatkan projek-projek daripada government untuk mewakili persatuan Dewan Perniagaan Melayu, and then dapat buat program sampai ke level kementerian, iaitu 23 agensi. Kita pernah buat program untuk 23 agensi. So bagian briefing sajalah saya in charge. Kemudian back to the Sifu balik. Actually saya kenal Sifu dalam Dewan daripada program BF. Dalam BF tu sendiri dia masukkan program take charge. Yeah. So benda tu berpanjangan lah sampai ke agensi. Very good. Thank you, Sariman. Pak Tam tadi bawa apa ni take charge sampai ke kampung orang asli, ya, nelayan. Pernah kan Pak Tam dengan profesor-profesor? Macam mana? Pernah tak bawa program take charge ni kepada profesor-profesor? Nampak macam profesor, tapi saya tak tahulah dia orang tu profesor ke tidak sebenarnya. Sebab saya tak mau tahu siapa dia orang tu. Maksudnya dia orang punya pangkat lah, pangkat-pangkat tu saya tak ambil. Tapi ada yang kata dia orang ni pensyarah. Cuma tak tahulah dia tu level. Tapi gaya tu nampak macam macam profesor lah. So take charge ni untuk pendapat Pak Tam relevan untuk siapa-siapa? Yes, dia sesuai untuk semua peringkat umur. Kenapa saya kata macam itu? Saya pernah test, tolong kawan saya ambil satu slot. Dia bukanlah satu slot apa. Saya pergi ke tadika dia. Masa tu ada benda yang kami nak discuss. Tapi masa tu ada isu sikit, ada cikgu dia tak cukup, tak datang dan sebagainya. Lepas tu masa tu dia tengah kelang kabut nak memasak, nak uruskan makanan apa semua. Saya kata tak apa, kau orang pergi masak. Biar saya take over budak-budak ni. Saya nak masa tu idea tu spontan. Saya gunakan salam mesra tu. Saya jadikan dalam bentuk permainan. Riuh rendah budak-budak tu. Seronok habis dia orang. Saya pun tak sangka saya boleh turunkan benda tu sampai ke level budak tadika, tapi dalam bentuk permainan lah.
Bukanlah dalam bentuk yang diorang belajar salam mesra tu, bukanlah. Ya. So So itu umur berapa tu Pak tahu? Tadika 10 kan? No, Tadika 6 tahun. 6 tahun. Ya. Diorang memang tak faham apa, diorang tahu seronok je lah kan. Tapi Ya. ceritanya apa yang saya nak mereka buat, mereka boleh follow. So saya nampak mungkin bukan secara keseluruhan, tapi elemen tech chess communication tu still boleh apply walaupun hanya sekadar elemen dia saja. Tapi dia still boleh masuk. Saya dah bawa dengan depan saya ni semua bukan beragama Islam, Cina, India, Kristian ada. Saya pernah bawa sampai ke golongan masyarakat-masyarakat yang orang kategorikan masyarakat estate lah. Masyarakat estate ni lagi apa dahsyat dia punya pemikiran dia. Kan kita nak cakap, kita bawa kelakar pun dia tak ketawa. Kan? Kita tak tahu punchline mana kita nak masuk ni. Last ya pengalaman saya pernah bawa tech chess bertemankan ungguan api dalam hutan. Dengan masyarakat orang asli buat ungguan api macam campfire macam tu kan. Buat keliling apa LCD pun tak ada, apa pun tak ada. So saya bawa tech chess tu, saya kaitkan tech chess tu dengan ilmu alam, ilmu hutan. Pasal saya dulu ada pengalaman jadi guide untuk Jabatan Hutan. So syukur alhamdulillah lah saya ada pengalaman tu. Saya blend kan. Tapi benda tu memang saya dah plan dululah. Saya dah plan dulu, saya dah susun atur macam mana saya nak ubah, nak rojak kan dia jadi rojak petir ke, laksa Penang ke, laksa Johor ke. Apa habis saya putarkan dia, tapi dia tetap nak menyampaikan maksud yang sama dalam tech chess yang asal. Dia nak membawa, cuma jalan saya tu saja yang berliku-liku sikit lah. Pasal tu saya katakan dari awal tu, dia sebenarnya tech chess ni dia sangat sesuai. Dia boleh masuk dalam apa jua sektor pun boleh. Okay, apa jua peringkat umur, apa jua peringkat akademik, apa jua agama, dia sampai boleh merentas agama pun boleh. Kerana saya bercakap tu sebab saya ada pengalaman tu. Saya berdebat dengan masyarakat Buddha tentang isu pilihan dengan nasib tu. Itu panjang lah cerita dia tu. Tapi ending dia terima yang luck tu tak ada. Itu yang penting. I mean, bila kita jumpa entrepreneur Cina sekalipun, Chinese entrepreneur, Chinese businessman, and dia pun akan setuju. Dia kata, yeah, we got luck, hard work mah, we got luck. So dengan sendirinya kita dapat kikis buang terus konsep luck tu. Satu benda Rizal yang mungkin boleh saya sharekan pada mereka-mereka yang bakal belajar tech chess ni nanti. Satu benda yang saya belajar adalah dalam nak menyampaikan tech chess ni, saya kena usaha lebih sikit untuk buat latihan ataupun mencari idea untuk susun atur. Sebab bila bercakap, terutama dengan bercakap dengan mereka-mereka yang kita bukan nak saya tak bermaksud nak downgrade mereka yang luar bandar ke apa, bukan, saya tak masukkan macam tu. Cuma pada pandangan saya, terutama bila kita bercakap dengan orang asli contohnya, saya kena buang semua skrip tech chess, saya kena buang, saya tak boleh pakai. Saya kena bercakap guna pemikiran orang asli, saya kena bercakap guna bahasa orang asli, lawak orang asli. Itu. Sebab tu sampai sekarang ada seorang ni dia sangat melekat dengan saya, nama dia Intan Seri Kecil. Dia lelaki. Okey. Tapi nama dalam IC dia tu Intan Seri Kecil. Okey. Dia adalah seorang masyarakat orang asli di Selai, Taman Negara Selai di Johor. Taman Negara Selai. Seluruh doktor pakar perubatan bahagian herba di Malaysia belajar dengan dia. So dia adalah bila kerajaan nak bayar gaji dia, ini hasil daripada tech chess bila kerajaan nak bayar gaji dia, saya kata dengan dia, kenapa tak nak ambil? UPM nak bayar, USM nak bayar, nak bayar gaji dia 10,000 sebulan, ada universiti yang nak bayar 30,000 sebulan. Dia kata saya tak nak duit, saya cuma minta pihak universiti satu je, tolong bangunkan kampung saya.
Lepas tu saya tanya dengan dia, kau gila cik, orang kasih kau duit asal kau tak nak, kan? Dia kata, ini hidup aku, pilihan aku. Engkau juga yang ajar aku, hidup ini pilihan. Nampak? Sebab dia keluarkan satu ayat, dia kata, aku bang memilih membangunkan adik-adik aku lebih daripada aku. So, setidak-tidaknya pembelajaran itu masuk. Dia bawa dalam hidup dia. Cool. Ni semua bang bukan nasib-nasib ke apa, tak ada. Ni kampung aku ni ada ilmu pun pasal aku yang pergi belajar, aku yang nak belajar. Aku pilih untuk belajar. So ayat dia pun dah jadi lain dah lepas tu. So kat situ saya nampak satu benda yang untuk mereka yang nak belajar Tech Charge ni, pada pandangan saya kena tahu juga level seseorang tu, bahasa mereka. Kalau kita kampung, kita buatlah lawak-lawak kampung, sembang-sembang kampung. Jangan kita sembang-sembang macam kita sembang dengan dengan corporate engineer, kan. So kita nak kena pandai seni dia tu lah. Kita nak kena tambah baik dia punya seni tu. Izzat teringat pengalaman yang sama Pak Tam buat Take Charge, dan depan saya adalah anak-anak jalanan dekat Chowkit. Ni kira anak-anak yang dikutip-kutip di jalanan dekat Chowkit tu diletakkan dalam kelas, lepas tu mereka suruh saya buat Take Charge. Apa saja yang saya tahu tentang Take Charge ke NLP ke hipnosis semua buang. Buang dulu. Pasang je kartun. Sambil pasang kartun duduk je, tak buat apa-apa. Dia orang senyap-senyap duduk tepi air. Waktu tengok kartun tu lah Take Charge keluar. Tak ada slide, tak ada apa. Tapi daripada kartun tu I kaitkan dengan Take Charge. So dengan kita faham betul-betul apa itu Take Charge, dengan sendirinya kita senang nak modify apa-apa berdasarkan kepada peserta yang ada dengan kita pada waktu tu. Thank you Pak Tam. Terima kasih. Rudy, share you punya Take Charge in India. Okay. How did you do Take Charge in India? Alright, Ravi, sebelum tu saya nak share sikit lah tentang how this beautiful model help other people lah. Of late, kebelakangan 2 years ago, ada orang kena retrench during this, and one company invited me to share this lah. Jadi saya kata aku nak cakap apa sebenarnya. So saya menggunakan Take Charge model di mana banyak berlaku refleksi lah tentang diri kita. Terutamanya bila kita down, kena buang kerja ni kan. So kata kalau you nak pilih bersedih sampai bila, silakan. Tapi kalau ada pilihan yang lebih bagus kan untuk kita keluar daripada kesengsaraan ni, you nak tak? So kita kena buang lah antara benda-bendanya alasan. Jadi memilih untuk jadi bahagia, memilih untuk cari peluang-peluang yang baru. Jadi bila kita nak keluar tu, sebab tu gunanya salam mesra, for you to connect with other people. Ini muka kau pun ketat macam mana rezeki nak datang, contohlah kan. So dalam salam mesra ni kita gunakanlah benda-benda yang macam tu. Okay. Dan satu lagi adalah dia banyak membantu dari pelbagai sudut lah, sebab program ni dia banyak refleksi tentang diri kita. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah buat program kan, tiba-tiba jadi senyap je kan. Jadi biarkan mereka dalam dunia mereka seketika. Alright. Jadi tested. Satu lagi saya nak umumkan, when COVID ni dah getting lower, opportunities for industries to come up. So sekarang ni ada juga dapat input. Cik boleh buat tak program untuk mereka naikkan semangat so that kita nak prepare masuk dalam kita punya nak ramp up punya plan kan. Jadi sebelum kita ramp up ni kita nak baikilah loose end tu. Antara loose endnya adalah Take Charge lah. Jadi bersiap sedia. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau ada peluang belajar sekali lagi, dan you akan enter into the sweet spot when the markets start to come up. Maka nak kena buat realignment balik dengan employees ni kan. Jadi sangat-sangat kalau you ada opportunity, learn it because you can apply it sooner, insyaAllah. Okay, berbalik pada soalan pengalaman di India. Okay, terima kasihlah Rizal bagi peluang untuk saya, dan saya belajar daripada sahabat-sahabat yang lain. It shows how beautiful it is. You translate dari bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris and they can feel apa itu bangau. They can feel apa itu pilihan.
they can feel apa itu bila kita buat reflection tentang their world. Even kita duduk dalam culture yang berbeza, even language yang berbeza, tapi the content itself kan really reflect who they are, what they are right now, and where they need to move on after this program. Itu beauty dah. Jadi saya tak ada ubah apa-apa. Whatever yang saya dapat daripada result, itulah saya bawa. Sampai tu saya program tu 2 hari setengah. Bayangkan 2 hari setengah cakap orang putih macam nak terkancing gigi tau. Lepas tu orang cakap Melayu saya macam pelik tau. Jadi Orang putih India tu, ya. orang putih India. India. Orang putih India. Orang putih India ni ialah they know English. Kebetulan saya pun pernah dulu bekerja dengan mereka, jadi telo dia tu kita boleh tangkap lah walaupun very thick accent. Tapi the beauty part is the content itself, regardless of your race, religion, belief, it help them to reflect, for them to change lah. Dalam konteks saya, dalam konteks hari itu adalah dengan different caste, different education, different level dalam organisation tu. Sebab sendiri saya perasan, minta maaf kalau ada ni, because caste ni is something yang ni kan, tapi that program gel people together coming from different caste. Because kita buat activity, sometimes you have to sit next to each other dalam traffic jam tu. Right. And it received a very good comment from dia punya bosses dari US dan dari Europe. Kebetulan mereka ada di situ. Bukan untuk saya, tapi untuk program tu. Because dia kata dia duduk dalam program tu selama 2 hari, dia boleh nampak how the content tu really struck them, really reflect on them, really bring the team together. Itulah yang dikongsikan. Kalau saya ada video mungkin saya share, saya simpan video tu. Jadi itulah proof dia. Mungkin you all yang lebih pernah pergi kat tempat lain, Vietnam, Cambodia atau pernah buat kat Australia, bagi saya pengalaman tu cukup untuk nak buktikan kau buat kat Malaysia pun sama, kau buat kat India pun the feeling tu sama. Tak kisahlah kalau siapa bawa pun, kalau you follow apa yang dalam tu, macam mana structure dia, insya-Allah lah. Even mereka pun saya duk tengok kan, dalam duk kalut-kalut pun reflect juga. Saya tanya, what's wrong? Why so quiet? Okay, itulah cerita dia. The content itself really memang powerful lah. Jadi saya sarankan kepada anda di luar sana yang belum lagi mendaftar, sila daftar sekarang untuk malam ni saja RM60. Gurau. Itu bukan part saya, itu part Rizal lah, gurau. Thank you, Rudy, for sharing. Thank you. No. All right, let's open up to questions. For those of you who wanting to ask, you have this burning question tentang take charge, anything about take charge, about pengalaman yang these people have shared with you. If you have a question, this will be a good time to ask the question. Syama. Rizal. Yes. It's not a question lah, it's a sharing lah. I did a program dengan Exxon Mobil before untuk orang-orang yang nak pergi ke pelantar minyak tau. Yang nak pergi offshore kan. So I did the satu part of the take charge tu, lukis jam tu je. Lukis jam je sebab masa dapat tahu tak banyak kan, so lukis jam je. There's one participant, dia tak lukis tau. Tapi nampak dia punya air mata jatuh menitik kat kereta A4 tu. Kita heran pasal apa tau, kita biar. Dan lama-lama tu tanya dia, slow talk dengan dia masa minum, tanya pasal dia, kenapa nangis? Kata, rupanya masa dia duduk sorang-sorang tu, duit pada dia tak ada erti. So dia kehilangan masa untuk bersama dengan anak-anak dia kan. So kita pun macam, tajam hari tu, memang tajam. It reflects so much that lepas tu memang dia kata bila dia balik ke jumpa anak bini dia spend masa
lebih banyak. Maksudnya bila dia sampai rumah, tak ada fikir pasal kerja dah. Memang spend masa dengan family je. Just by that one activity, go figure, just by that one activity. So Rizal, thank you so much for that. I think I second the experience that you shared. Kalau betul-betul at that moment kan, itu memang the whole thing lah about your life that people will know, dekat situ akan breakdown lah. Itu tak ada magic apa, cuma kita lukis, tanya soalan, apa yang ni, yang kita tengok lah. Yang tu memang bagi saya, I second the experience that we have shared. True enough, it happened. I think mungkin tuan-tuan dan puan pun melalui proses yang sama juga, tapi I second that lah. Yeah. And the way you guys brought that activity, yeah. Because for some people, you see, you know, some people because they know about take charge, and then they do the same activity in their own programs, and because they didn't know why we do it and how we do it, yeah, and why we do it like that, you know, because they didn't know that, they don't get the same effect. To them, it's just another drawing activity, yeah. Which is just another activity to fill up time. But the way you brought it up, yeah, the way I showed you how to do it. And when you meet your participants and you did the same activity, you will get that kind of responses, yeah, how they start to reflect. And for some people, especially contohnya when I was doing it with people in India, for them, it was so deep that it took them about an hour just to discuss that activity saja. The reflection from that one activity, you know, and knowing them, they have to come to their own conclusions. So it's just, it took that 1 hour just to discuss that one activity. So the things that is in the Take Charge program, it's not just cut and paste for just to fill up the whole program. There are reasons to it. Why we talk about this, why we do this activity, why that music is played during the activity. Yeah. Why we talk about choice? Why we want to get rid of luck? Yeah. And then later on, the Bangau concept, why that is in. Yeah. There are reasons to it. There are many people out there right now, they bring that Bangau concept in their programs. But if you ask their participants, the Bangau concept only comes out once at the start of the program. Padahal in our Take Charge program, you will notice that the Bangau concept is anchored at least at take charge of self, and then take charge of communication, take charge of team, you be silent there, then take charge of world, you anchor it back. It's all done for a reason. It's all done as a planned activity, as a planned thing. Yeah, there is reasons to it. So the impact will be different. And you both of you have experienced that. Good for you. Yeah, good for you. Tuan-tuan, come on, questions. Anis, ada soalan. Siapa? Dekat chat. PLF Anis, perlu ke bawa semua tool atau just bring a few dah cukup? Well, what tool are you referring to, Anis? Rizal, Anis. Ya, Anis. Tool yang ada, kan Anis dah tengok banyak YouTube yang Rizal buat Take Charge. And then Anis tengok Rizal bawa loceng apa semua tu. Setiap kali Take Charge Rizal bawa benda yang sama tau. And then ada tak, maksudnya should ke kita bring the same thing or just bila kita buat Take Charge ni kita bawa yang ni ataupun kena bawa semua tu? Tu maksud Anis. No. Ini terbukti when I do it online kan. Online all those tools langsung. It's non-existent. So penggantinya is pictures. So for example, I have my Bangau kan, my physical Bangau tu. But online, I noticed that to bring out the physical Bangau tu is satu hal. Especially if I have to do on Google Meet, payah. So I replaced that with a picture of the Bangau. Yeah.
I bring all those items on a face-to-face program, regardless of what program it is. NLP program for sales ke, get that job ke, or take charge. I bring the same props sebenarnya, Anis. Ya. Kenapa? Karena if you remember the PLF program we learned, I bring all those props to create curiosity. So dia bukan untuk take charge program saja, tak. Ya. Dia untuk semua program saya sebenarnya. Saya bawa the same props. Dengan meletakkan dia atas meja tu dah berguna sebenarnya kerana it makes people curious. Boleh, Anis? Okey, boleh. Adakah kita perlu prop kita sendiri ataupun just Anis ikut Riza punya prop je lah? Senang. Again, Anis, apa saja prop yang Anis bawa, dia mesti bersebab. Tahu. Okay. Kalau sebabnya adalah kerana ikut Rizal, itu bukan sebab yang kuat. Oh, okay. Okay, thank you. Itu tanda-tanda macam CJ Mastery nak kena bakar je ni. Okay, thank you. Nazrin, do you have a question, Nazrin? Yeah, okay. Dalam banyak-banyak experience kan, basically I dengar the take charge is always with a focus group. Tak kira lah group of orang asli ke, estate ke, corporates, you know, there's a specific group with common environment. Is it possible to do the take charge openly, randomly to people without common, you know, environment? Will it work or how? Okay, good question, Nazrin. In my personal experience before COVID, take charge is always with a focus group. Once upon a time ago, a training provider invited me to do it for, because training provider, you want to do a public program. So we ran the take charge program. We only got 6 participants, that's number one. And because they came from different backgrounds, so there was this notion that I had to relate whatever in take charge to their respective lifestyle. Now, because there was only 6 people, so it was easy. But imagine if it was 20 people, it would be, I would find it a bit difficult, because they're coming from a variety of backgrounds. The reason take charge works with focus group is because when we meet the client, we ask the client, why do you want to do take charge? What things do you want to see improve with your participants at the end of the 2 days with me? So the client will give specific, I want to see this group of people to be more excited at work. I want to see these people more time conscious. They give us specific reasons why they want to do this take charge program. And based on that feedback, when we do the program, we relate it to those reasons, then it's ngam lah. The program is ngam for them. It will be difficult to do it as a public program. Now, saying that, I would say you still can, but not the whole of take charge. Probably take charge of self and take charge of communication. That you can, this too, Because but when it comes to take charge of team and take charge of world, susah sikit. So you would have to approach it in a different way. For example, let's say you are called to do a take charge program for parents. It's a PTA punya meeting, and all these parents coming from different backgrounds, but you take it as these are parents and how it is important for you to take charge of yourself before you take charge of your kids using take charge of communication. So you go on that one. So it's still a focus group, but in a different sense. They are there as parents, contohnya. They are there as banduan di penjara, contohnya. They are there as it's a team. That's why they're there. For example, if you remember what Rudy was saying,
I had the same experience also, whereby the group of people that we were meeting were people who are about to lose their jobs. Yeah, and the company wanted us to take charge for this group of people because they're demotivated. You know, they're going to lose their jobs. The factory is going to close down, and you're there to take charge. So the team for those people is they're going to lose their jobs. Yeah, so how to take charge? I've done take charge for pensioners, UPM, annually. They will have programs for their group who is going to pension for that year. And they're coming from different kuliahs. Yeah. So the team for them is these pensioners need to learn how to take charge because they are transforming from one world, which is their university world, to a world which is no more going back to university. Yeah. So probably then the focus group will be more in terms of tema, the theme for that. Yeah, that's right. Okay, understand already. Thanks. Right. May I add in? Sure, can. Okay. Okay. To Puan Nazrin, I had a program yang so-called public lah. Okay. It was for Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. So at first when dengar nama klien tu, is an entrepreneur, so we can relate anything that entrepreneur. But then bila datang sana, I see everyone kena daftar one by one. So I asked what's happening. Dia kata, oh, it's a public program. We are now tengah dalam 70 orang. Macam, it's a public for 70 people. So what I did is I categorize these people. Okay, cerita sikit tentang nama puan daripada mana. Okay, ini adalah a group of students. And dia ada yang kerja dengan orang, ada yang memang usahawan. So what I did is I kelaskan, okay, what's the best group ada 3. So every time I do the examples, okay, maksudnya kalau kita ni student, kita buat ni. Bila kita usahawan macam ni pula. And then kalau kita kerja dengan orang, So dia penat because I have to think all 3 contoh at the same time and to relate all these people. Itu public program 70. Rizal kata 20 orang pun dia pening, I got 70. So and itulah dia ada macam-macam lah cabaran dia, but then it can work. Okay, kita take charge diri kita dulu. Okay, benda ni boleh diuruskan. Then okay, what's the best option yang kita boleh buat je lah. I think I get the hang of it. You know, that fine tuning. There you go. Okay. Only then program ni is yours when you can do the adjustment by yourself. Yeah, that's a good point. That's a good point which Hakim mentioned. At the end of the, you learn how to conduct a take charge. The program is now yours now. It's not mine anymore. You don't have to ask permission from me, in fact. It's your program. So what you do with it, you can. This is that when I show you how to conduct the program, I'm showing you the best case scenario because it's been here for 14 years. A whole group of different kind of people have gone through the program. So I'm showing you how it is at its best. What you do with it after that is your job to make it better. Yeah, and you modify accordingly. And even if you make a mistake pun, nobody will know except nobody tahu skrip. Even yang punca skrip tu pun lupa. You don't have to worry about everything else. Yeah, Tuan-tuan Puan, Hakim and there's another guy, Adli. These two guys will be the people who would correct my script if I forget. Terrornya punya hafal skrip. Alright, Nazrin? Okay, thanks. Saya, if I may add kan, yes. I think salah satu benda yang paling powerful kan, dalam banyak-banyak benda ada paling powerful. Bagi saya kan, bila dia ada banyak tool yang kita tinggalkan for the participant, especially supervisors, team leaders atau managers dengan supervisors atau divisi downline. Perkataan bangau itself kan, dah jadi macam satu words yang kalau dalam meeting, dia cakap, saya tak boleh buat benda ni ya. You and the supervisor sebut, kau jangan nak membangau kan. It put a full stop to it lah. And people will start macam okay.
Itu yang paling power, because bila kita buat program lepas tu kita follow up kan, dia kata perkataan ni paling useful lah. You cakap bangau, you tak payah explain lah kenapa you tak boleh buat, kenapa you ni, dan orang yang menerima perkataan tu pun akan aku nak bagi alasan apa. I think that is bagi saya super duper powerful tool lah. To me lah. Thank you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Alright, ladies and gentlemen, we are already at 10:30. We've learned a lot of things, yeah, and the best thing is sebenarnya you get to hear from other people who have already run the same program. Ini bukan cerita saya. Ini cerita ramai orang ni. Daripada Pak Tam suatu masa dahulu, grup yang pertama yang belajar take charge ni sama dengan Syazwan, dengan orang-orang yang lain macam Rudin, Hakim, Cikgu Syukri yang belajar agak program yang sama, and what their experiences was. Yeah, you get to hear their success stories. I don't think they're going to share their non-success stories with you, but you heard their success stories. So it's not just me saying program is good. Yeah, it's other people saying, and they have had their success juga. Right. Now, yes saya. Maaf Anis. Anis, yes. Ni mungkin soalan bodoh lah kot. Tanyalah soalan bodoh. Tanya soalan bodoh apa perbezaan take charge dengan PLF dengan soy coach? Sebab Anis tengok dia punya take charge punya syllabus, ada yang setengah-setengah Anis dah belajar kat PLF, ada setengah-setengah Anis dah belajar kat soy coach. And then apa beza take charge ni? Itu nak, sebab Anis macam apa take charge ni? Tu dalam fikiran Anis sekarang. Asal usul PLF program adalah take charge. Take charge merupakan modul saya yang pertama yang saya wujudkan dalam hidup bisnes saya. Ya. Dan take charge adalah tentang tanggungjawab diri. Ya. Macam mana nak bertanggungjawab diri dari segi dirinya, macam mana nak bertanggungjawab dalam komunikasi kita, macam mana nak bertanggungjawab bila kita bersama dengan orang, macam mana nak bertanggungjawab dalam dunia kita. Ya. So itu tema take charge. PLF ialah cara nak menyampaikan ilmu menggunakan teknik saya. Adakah elemen-elemen take charge tu ada dalam PLF? Ada. Yalah, kerana root dia adalah take charge. Akar dia adalah take charge. Ya. SOIF ialah macam mana nak buat coaching menggunakan satu teknik yang namanya SOIF, S-O-I-F. Ya. Coaching adalah coaching. PLF adalah penyampaian ilmu. Boleh beza tu, Anis? Okey, boleh. Okay. Dia bunyi sama, kenapa? Kerana yang menyampaikannya sama, yang buat modul sama. Tapi adakah ia berlainan? Alright, kita tanya contohnya Hakim dengan, kita bagi Dina lah. Okay. Dina dah masuk SOIF, Dina dah masuk take charge, Dina dah masuk PLF. Sama tak tiga-tiga ni? Tak sama, dan dia sebenarnya bila rangkumkan tiga-tiga ni dia macam complement each other. Bagi Dina, bila the first time Dina kenal Rizal waktu pergi PLF dekat Bandar Kirara, Giant Bandar Kirara. Lepas tu waktu tu baru kena sikit dekat bangau dengan dekat kes jam tu. And then balik tu buat keputusan besar dalam hidup. and then lepas tu pergi meta coach. Waktu pergi sebab waktu tu belum soft coach lagi. Jadi bila kat coaching tu boleh relate dengan yang Riza cerita pasal kita nak coach orang ni, it's all about kita nak dia bertanggungjawab dengan pilihan dia sendiri, tu je. Sebenarnya itu dia punya main essence lah kan, sebenarnya dalam coaching. Okay, so kat situ nampak dia macam interrelated sampai bila Rizal buka untuk how to conduct take charge tu, okay, nampak dengan lebih jelas lagi lah. Sebab tu kita akan rasa macam coaching dengan take charge tu dia ada macam kaitan. Macam kita connect the dots macam tu kan. Lepas tu bila
Dan memang lepas how to conduct take charge tu rasa pergi pula how to conduct PLF, dapat lagi dia punya essence. Sebenarnya kita nak sampaikan tu betul lah macam yang dah dikongsikan tadi, memang kita nak kena ada kita punya cerita sendiri supaya kita boleh menyelami apa benda yang kita sampaikan. Kita bukan sekadar just preach apa benda yang kita macam hafal skrip kita sampaikan, tak boleh. Kita mesti bawa dengan perasaan kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri. Okay, so macam Dina memang basic memang pengajian Islam. So kebanyakan yang Dina bawa tu, bila Dina bawa take charge, Dina akan sebab Zul kan Zul daripada mula kahwin, dia asyik cakap kita kan belajar agama, relate kan. Dia selalu ingat-ingatkan macam tu. So Dina akan relatekan dengan semua tentang apa benda yang ada kat dalam agama. Contoh macam bertanggungjawab. Sebenarnya konsep mukallaf tu kan, konsep mukallaf tu 101 lah sebenarnya kan. Jadi macam bila dijemput untuk macam malam persediaan awal alam remaja, itu je basic dia sebenarnya kan. Kita bertanggungjawab dengan pilihan kita sendiri, perbuatan kita sendiri, pertuturan kita, perasaan kita. Kita tak boleh letak apa yang kita rasa kepada orang lain. Benda macam tu je kan. Jadi semua benda yang benda dalam take charge ni bagi Dina macam too basic sebenarnya, tetapi itulah fundamental kalau kita betul-betul nak pergi jauh dalam hidup. Macam itulah cara Dina tengok take charge ni. Okay, benda yang memang nak kena nak kena kuasai lah sebenarnya. Dan Dina ni adalah sejenis yang akan diuji sebelum Dina sampaikan sesuatu. Kalau nak sampaikan take charge, mesti Allah akan uji dulu supaya Dina take charge. Kalau nak sampaikan bab emosi, kalau orang jemput untuk cerita pasal pengurusan emosi, emosi Dina akan diuji dulu. Selalu macam itulah. Mungkin Allah nak selamatkan Dina daripada menyampaikan perkara yang Dina tak buat kot kan. Jadi macam selalu macam tu. Jadi lepas tu every time nanti kalau apa-apa nanti Dina akan tanya dekat Rizal, I kan ada masalah macam ni, lepas tu baik lah, kena smash dengan Rizal macam tu lah. Selalu nyebut kan. Jadi itulah cerita dia pasal ni. Jadi kita akan rasa macam, sebab dia semua compliment each other sebenarnya. Thank you Dina, thank you very much. Panjang lebar tu kalau Anis tak faham juga tak tahu. Okay, thank you. Kalau tak habis terbakar aku punya CJ semua. Well, as Dina is saying what she's saying, I need to point this out, especially people like Nazrin. Take charge ni, the person who brings take charge is a person who must be able to slap. Yeah, if you don't have that element, if you say let's take charge, won't work. It won't. You must have this element of take charge. You must have that element of slap left, right, and people say thank you because of that. So if you don't have that, then you need to work on it. Yeah. Nazrin needs to work with Fina. Fina has that element. Slap. Fina, are you there? Yes, I'm here. Yeah. I take it as compliment lah, yeah. Yes, take it as a compliment. Fina has the element of slap. Nazrin, I've not heard that from you yet throughout my experience with you. Yeah, with the rest of the gang, you ask Pak Tam and Rudy, Sariman especially, slapping is a second nature to him. Rizal, maybe now after leaving the corporate world, dia low profile, but inshallah I'll be able to slap. Yeah, it's an art actually. The ability to slap and people say thank you because of it. Because the elements in take charge is to get people back on the right track. And to do that, you will start with encouraging. By the end of the whole take charge program, you're practically going elbow, you're going like that.
which would make people's ears go red. Yeah, and you need to do that because the client probably has been giving the advice for a long time and it didn't work. So that's why they call you. So when you come into the organization, you cannot use the client's words anymore. You have to use your words, and you have to be in the face. So if you have this heart, which is, you know, ala kesian lah, aku tak boleh lah, then you're gonna find it very difficult to bawa take charge. Tanya je lah Ariel. Ariel, you've slapped many people before, yeah? Oh, there you go. Rizal, Nazrin. Yes, Ayah. Sorry, Yes. I think when your word take charge with tanda seruan kan, it's there for a purpose actually. Yeah. And it starts from the very start of the program sebenarnya, you know. So in fact, when you start off, you say, what program are we in? And they'll say, take charge. No, there's a tanda seruan there. And then they go, take charge, and you're like, boom. You're already there. You're already bringing it up from the very start. Yes, there is that tanda seruan for many reasons, which includes the slap, which I mentioned this time. Okay. All right. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for your presence today. Thank you very much for your time tonight. Yeah. Thank you, Pak Tam, Rudy, Hakim, Cikgu Shukri, Sazwan, especially Sariman, for sharing a lot of stuff. Yeah, Rudy, is that you putting out your hands, Kak? No. I just acknowledge you when you mentioned my name. Yeah, Ariel, Dina, thank you very much for sharing and giving a different perspective. Some of it may be the things that I also say. Some of it is your perspective, your experiences of how Take Charge has evolved, has come to be. Talking about evolve, yeah. Take Charge has already evolved as an online program. And for those of you who have conducted Take Charge of self, more or less the same things. Take charge of communication, more or less the same things. Saja I add in body language kerana itu benda yang baru belajar. Kemudian take charge of team, kerana tak boleh buat aktiviti, maka saya still cover the elements of why we need to get people as good as us, you know, the learning of take charge of team is there. Stop pumping, piawing, stop finger pointing, the elements are there. The activities tak ada, the elements tu ada, the learning is there. And then because I have a lot of time, then I would include pengurusan sabar, patient management dalam take charge of team. Okay. The flow is because when you work as a team, sometimes because you're so close to one another, tempers flare. You start to see differences because you're so close to one another. And those differences can create conflict. So instead of managing the conflict, how about you learn how to manage yourself first so that you can manage the conflict? Kalau diri ni tak terurus, macam mana nak uruskan isu? Yeah. So then is the element of pengurusan sabar comes in. Take charge of work is more or less the same. Right. So if you want to watch nanti, come into the program nanti. Kepada mereka yang belum lagi tahu bila program dia, if I may share with you the poster, kejap. There you go. That's the poster. Kita highlight saja. There you go. Join me on that particular day. Yeah. All right. So thank you again for coming and being with me today. Yeah, all the way from Sarawak, yeah, sejauh-jauh Sarawak and Singapore. We have Melaka and Kedah and Penang and Johor and the rest of the gang. Thank you very much for your sharing. This is recorded so that we can show
our bangau chasers, so they can always refer back to you kalau tak saya. Thank you very much tuan-tuan dan puan. Take care, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Syukur Zal. Thank you. Terima kasih sabar ya. Bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Kim, awak tak keluar lagi? Ha? Awak tak keluar Dia lagi? dapat jadi co-host, so dia macam tolong sapu lagi. Hampa dah keluar Dewan, sapu. Oh, kami tolong tutup lampu nanti. Tutup lampu. Macam nak kena sapu. Sifu. Stop recording dulu Sifu, jangan begini. Ya, siapa panggil apa? Sifu. Nak stop recording dulu ke macam mana tu? Kenapa nak suruh I stop juga? I don't know. Just